नौजवान है नौजवान, तेरी मंजिल है कहाँ, झुकना नहीं तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान। मेरे जीजो आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद आपको और आपके घरानों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। और हम नहायत शुक्रगुजार हैं कि आज बड़ा दिन है। दैट्स अ क्रिसमस डे फुल ऑफ जॉय, खुशियों से भरा हुआ, इसलिए कि बाप ने अपना बेटा दिया ताकि बनी नौ इंसान के लिए निजात का काम मुकम्मल हो। तो मेरे जीजो आपको मैरी क्रिसमस। मैं पास्टर सलीम रज़ा, होस्ट ऑफ यूथ कैंपेन। तो खुदावंद का शुक्र हो कि आज हमारे साथ खुदा के दो नौजवान खादम मौजूद हैं। एवेंजलिस्ट दाऊद बारूक, डायरेक्टर ऑफ वर्शिप म्यूज़िक फ्रॉम आर्क इंटरनेशनल चर्च, हमारे साथ मौजूद हैं। यू आर वेलकम। और सेकंड खुदा के खादम एवेंजलिस्ट फारस खलील गिल। सो माय डियर, यू आर वेलकम। ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मिशन। सो जैसे ही मिशन का मैंने सुना तो मुझे तो खुदा के खादम सेंट पॉल याद आ गए क्योंकि वो भी मिशंस पे काम करते थे। यकीनन हमें नौजवान खादमों की ज़रूरत है ताकि मिशंस पे काम किया जाए और दाऊद की तरह वर्शिप पे काम किया जाए। तो मेरे चीज़ों खुदा के खादम हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं कि किस तरह से उन्होंने क्रिसमस की तैयारियां की और उनकी किस तौर पे क्रिसमस और नौजवानों की एक्सपेक्टेशंस पे वो हमारे साथ बातचीत करेंगे। तो यस माय डियर, खुदा के खादम दाऊद बारूक के साथ हम बात करेंगे। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। सबसे पहले तो मैं PMA की पूरी टीम का, रेवरेंड डॉक्टर खालिद अमनास साहब का और पास्टर आइवन ब्रूस साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी बदौलत आज हम इस जगह पर मौजूद हैं और हम क्रिसमस की खुशियों को आपस में बांटने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और क्रिसमस की तैयारियाँ, जैसा कि आपने पूछा, क्रिसमस की तैयारियाँ आज ज़ोर और शोर पर जारी हैं और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद की कि उसने आज मौका दिया कि हम आज PMI की टीम के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट करने वाले हो सकें। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। यस, तो इसी तौर पे मैं पूछना चाहूँगा खुदा के खादम एवेंजलिस्ट फारस खलील गिल साहब से कि तैयारियों की मराहल और जबकि क्रिसमस है तो आज कैसा लगा आपको और वो सारी प्रेपरेशंस, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम और जो प्रोग्राम गुजरे उनके मुतालिक आप क्या कितने के एक्सपीरियंसेस हैं आपके? थैंक यू सो मच पास्टर सलीम। एंड डेफिनेटली मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ रेवरेंड डॉक्टर खालिद अमनास का और पूरी PMI टीम का, बिलखुसूस पास्टर आइवन ब्रूस जो कि हमारे मेंटोर हैं फ्रॉम आर्क इंटरनेशनल चर्च एंड मिनिस्ट्रीज, एंड अबव ऑल our Lord Jesus Christ and of course our parents and everybody who is involved। मैं सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी बदौलत हम यहाँ पर पहुँच सके। Coming back to your point, जैसा कि आपने कहा Christmas, so Christmas is a most historic and that event जो कि पूरी दुनिया में सबसे बदौलत एक अजीम तरीके से मनाया जाता है। Regardless of nations, regardless of what color or creed you are, हर चीज़ से बालातर होकर हम देखते हैं कि दुनिया इसको एक इंतहाई खुशी के साथ जो है वो इसको सेलिब्रेट करती है। और दर हकीकत अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं है कि Christmas is the most joyful moment of the whole year। यस, एब्सोल्युटली। और हम देखते हैं कि जैसे आसमान पर जब यीशु मसीह पैदा हुए तो फरिश्ते खुशी मना रहे थे, ज़मीन पर खुशी थी। तो यकीनन आज भी हम सब लोग जब सेलिब्रेट करते हैं तो वी एन्जॉय। तो मैं खुदा के खादम दाऊद बारूक से पूछना चाहूँगा कि नौजवानों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जब वो सेलिब्रेट करते हैं और कमिंग ईयर यानी कि ऑन द वे वी आर वेरी क्लोज कि हम 2026 में चले जाएंगे। तो इसके हवाले से आप क्रिसमस और नौजवानों के एक्सपेक्टेशंस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि क्रिसमस पर बात हो रही है तो मैं एक बाइबल में से एक आयत शेयर करना चाहूँगा। ये साया नबी के सहीफ़ा में से जब हम उसका 7वें बाब की गालबन 14वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा और एक कंवारी हामला होगी, उसका बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। और मैं समझता हूँ क्रिसमस के इस मौका पर मैं समझता हूँ कि बाइबल में दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोफेसी कि खुदावंद ने एक उम्मीद लोगों को दी, होप कि मैं तुमको खुद एक निशान बख्शूँगा और उसकी ये मोहब्बत और उसकी मर्सी को ज़ाहिर करता है। प्रेज़ लॉर्ड। और जब देखते हैं कि कंवारी हामला होगी, एक निशान खुदावंद की तरफ से पूरे जहान को, पूरी दुनिया को दे दिया गया, एक उम्मीद दे दी कि एक निजात दहिंदा, एक सेवियर आएगा जो हम सबको बचाएगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। आमीन। और मैं देखता हूँ क्रिसमस को कि खुदा हमारे साथ, और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो पैदा हुए और उन्होंने एक बेऐब ज़िंदगी गुजारी और एक पाक ज़िंदगी गुजारी। और हम देखते हैं कि वो जो खुदा का कलाम
मुजस्सम होकर हमारे साथ हमारे दरमियान आ गया और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और मैं समझता हूँ ये उसकी उम्मीद के साथ साथ खुदा की मोहब्बत तमाम बनी हुए इंसान के साथ है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मैं समझता हूँ कि ये क्रिसमस का असल एक्सपेक्टेशन एक नौजवान की होनी चाहिए कि क्रिसमस के मतलब को समझे। क्रिसमस का मतलब क्राइस्ट मास, कि मसीह की इबादत, उसके पैदा होने का जश्न, इसको हम सेलिब्रेट करें कि जिसमें हमें नज़र आता है कि एक उम्मीद हमें दे दी गई और उस उम्मीद के साथ साथ एक खुशी ये है कि एक नजात दहिंदा जो इस दुनिया में आ गया, उसने हम सब के गुनाहों को उठा लिया और हम सबको बाप से मिला दिया। उस दरवाजे को जो सदियों से बंद था वो दरवाज़ा एक खुल गया और हमारी बाप तक रसाई होगी। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। और मैं कहता हूँ वही जो अमन का शहज़ादा है वो जब दुनिया में आया तो दुनिया में अमन था। आमीन। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि यीशु मसीह ने ज़मीन पर 33 साल गुजारे और आई वॉज रीडिंग दैट कि उन 33 सालों में रोमी हुकूमत पीस में थी क्योंकि पीस का बादशाह प्रिंस ऑफ पीस दुनिया में आ गया था। ये क्रिसमस की खुशी है। दैट्स अमेजिंग, गुड। सो इसी तौर पे हम जानते हैं कि जैसे फर्स्ट भाई लव, जॉय, पीस, होप, प्योरिटी, दीज आर द वेरी बेसिक थीम। ये मौज़ूआत हैं और खुदा के खादम कैंडल भी जलाते हैं डिफरेंट चर्चेस में और फिर इस पे लव से बात शुरू हो जाती है और यूहन्ना का जैसे बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो इसमें से किसी एक थीम पे आप प्लीज़ हमारे साथ शेयरिंग कीजिएगा। बिल्कुल, इससे पहले कि हम इस थीम को आगे लेकर चलें, आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू जो दाऊद एक बात कर रहा था कि हम क्रिसमस को किस तरह से मनाते हैं और क्रिसमस क्या है। अगर मैं इंडिविजुअली पर्सनली अपनी बात करूं तो जब मैं क्रिसमस को सोचता हूं तो वो सारा एक खूबसूरत मंज़र जो बैतलहम में था, वो चरनी और वो एक बड़ा खूबसूरत मंज़र देखने को मिलता है, वो सब तो हमारे जहन में आता है। बट देयर इज़ समथिंग एल्स जो मेरे जहन में भी आता है एंड व्हाट कम्स इनटू माय माइंड इज़ कि एक ऐसा बच्चा जिसके कंधों पर एक पूरी सल्तनत जो है वो रेस्ट कर रही है, अ चाइल्ड दैट हैज़ अ होल किंगडम रेस्टिंग अपॉन हिज शोल्डर्स। और जब मैं उसको गहरे तौर पर सोचता हूँ तो मुझे उन कदमों की आवाज़ भी आती है कि जिस तौर से वो बच्चा इनकसारी के साथ उस चरनी में आया, वो एक बार फिर पूरे जलाल के साथ आने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। और जिस तरह से वो उस वक्त एक मेंढर में था, चरनी में था, जो कि एक हलम मिजाजी की अलामत थी, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि देखो वो बादलों पर फिर आने वाला है और हर आंख उसे देखेगी। जिस तौर से आपने जिक्र किया यूहन्ना का कि उसमें लिखा कि खुदावन ने सारी दुनिया से मोहब्बत की, हर एक शख्स से मोहब्बत की, इसी तरह से हर एक शख्स उसको फिर देखेगा। आमीन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस खुदावंद की मोहब्बत को जब परख लेते हैं, जब उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उस मोहब्बत में ना सिर्फ उसको भूल जाएं बल्कि उसमें बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। क्रिसमस इस बात का सबूत है, ये इस बात का प्रूफ है कि हेवन स्टेप्ड इनटू ह्यूमन हिस्ट्री। आमीन। आसमान से खुदा खुद इंसान बनकर हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आ गया और उसकी दूसरी आमद इस बात का वादा है कि वो फिर आने वाला है। और मैं आज यूथ को इनकरेज करना चाहता हूँ कि उस मोहब्बत में जो खुदावन ने हमें बख्शी, जिसके वसीला से हमारे दिलों में सकूनत है और बिलखसूस पीस है इस दुनिया में, वो मोहब्बत is the real definition of love जो यीशु मसीह ने हमसे की। तो I will encourage everybody कि क्रिसमस के पैगाम को महज डेकोरेशन तक की हम महदूद ना रखें। डेकोरेशन की बात करें तो दिस इज समथिंग आई रियली लाइक, और यहाँ पे डेकोरेशन में देख रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज मैं अपने घर में, इवन अपने चर्च में हम रात को भी ये जिक्र कर रहे थे, डेकोरेशन इज़ द पार्ट के जब तक डेकोरेशन ना हो तो हमें क्रिसमस की फेस्टिविटी जो है वो फील नहीं होती। और मैं खुद इसका, मैं भाई दाऊद से भी बात कर रहा था, हम इसका बहुत शौक रखते हैं। सो कितना खूबसूरत होगा कि क्यों ना इस मर्तबा हम क्रिसमस को सिर्फ डेकोरेशन तक ही नहीं बल्कि एक रेवलेशन के साथ भी सेलिब्रेट करें, दैट द वन हु केम वंस इन द मैंगर, वो बच्चा जो एक मर्तबा चरनी में आया था, वो फिर हमारे पास आने वाला है। और इस क्रिसमस पे ये ना कि व्हाट डू यू थिंक कि अगर नौजवान जो हैं वो अपने दिलों में उसे रिसीव करें, जी, कि अभी तक अगर रिसीव नहीं किया तो दैट्स अ गुड टाइम टू रिसीव हिम, कि इस क्रिसमस पे वो यीशु को अपने दिल की चरनी में रिसीव करें। वुड यू लाइक टू से समथिंग? जी बिल्कुल, आई वुड लाइक टू से दैट कि क्रिसमस का मतलब जब तक हम नहीं जानते कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मतलब ये है कि हम नजात को हासिल करें,
جب ہم کرسمس کو سیلیبریٹ اس طرح کرتے ہیں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں کرسمس سے. اور یہاں پہ میں ایک پوائنٹ شیئر کرنا چاہوں گا سب کی انکریجمنٹ کے لیے اور سب کو سمجھانے کے لیے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ نوجوان آج کل کرسمس کے بڑے دن کو کچھ اور ہی طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. وہ اکثر ڈرنک کر لیں گے, کرتے ہیں نشہ کر لیں گے اور بعد میں گلیوں میں جا کر جھگڑے کریں گے, لڑائی کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بڑے دن پر ایسی چیزیں کرتے ہیں جس کا مسیح کے ساتھ, کرائسٹ کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے, تو یہ ایک بڑا دن نہیں, تو یہ آپ کی زندگی کے لیے ایک برا دن ہے. برا دن بالکل ایسے ہی ہے. That's a bad day. That's a bad day. اگر ہم یہی نہیں جانیں گے کہ مسیح کی محبت کیا ہے, دیکھیں وہ خدا جو خود ہمارے لیے اس دنیا میں آ گیا, اگر ہم پھر سے اس کی محبت کو, اس کی اس قربانی کو, اس کی اس مرسی کو ہم نہ جانیں تو میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم خدا کی محبت کو جھٹلاتے ہیں, اس کی محبت کی قدر نہیں جانتے, بلکہ ہم اپنی خواہشات کو بڑے دن کا نام دے دیتے ہیں. جبکہ بڑا دن یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کی اس سے بڑی محبت کو جانیں. لیکن گناہ جو ہے ہمیں خدا سے دور کر دیتا ہے, وہ ہمیں کرسمس کے اصل مقصد سے دور کر دیتا ہے. پر ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ خدا جو ایک امید یسوع مسیح میں ہمارے پاس دی گئی ہے کہ ہم نے اس کی سلویشن کے اس پلان میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے, اس کو قبول کرنا ہے اور یہی ایمان رکھنا ہے کہ یسوع ہی خداوند ہے اور ہمارے پاس یہ موقع ہے. اٹس آور فری ول کہ ہم نے اس کو قبول کرنا ہے. تو ابھی جیسے میں دیکھ رہا تھا بالکل سٹارٹ پہ بھائی فارس خلیل کو مشن کا جب لکھا مجھے بہت اچھا لگا کہ یو آر دا انچارج اور ڈائریکٹر آف انٹرنیشنل مشنز. تو میں فیل کر رہا تھا کہ نوجوان جو ہیں, جو اچھے نوجوان ہیں, سیوڈ ہیں, اٹس اے گڈ ٹائم آن اے کرسمس کہ اس طرح سے ورکنگ کی جائے, اس طرح سے خداوند کی بادشاہی میں کنٹریبیوٹ کیا جائے کہ جو ابھی تک انسیوڈ ہیں, لاسٹ ون ہیں, جو کھوئے ہوئے ہیں, ان تک اپروچ کیا جائے. تو ہاؤ وی کین ڈو. یہ بڑا ہی خوبصورت پوائنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دا نیڈ آف دا آر ہے ہی یہ. بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ دیکھو میں جلد آنے والا ہوں, اور یہ بھی بیان کرتی ہے کہ وہ دن چور کی طرح آ جائے گا, ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور بائبل مقدس یہ بھی بیان کرتی ہے کہ دیکھو وہ تمہارے دل کے دروازہ پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہے. جیزس از ویٹنگ فار یو. وہ لوگ جو ہمیں بحیثیت انسان ہمیں لاسٹ نظر آ رہے ہیں, فار دوز پیپل میں یہ بتانا چاہتا ہوں یسوع ان کا انتظار کر رہا ہے. اور ہم نوجوان مل کر کیا کر سکتے ہیں؟ دس از اے ویری بریلینٹ پوائنٹ. ہم سب مل کر جو ہے فرسٹ آف آل ہم ان کے لیے انٹرسیشن کر سکتے ہیں. ہم بائبل میں بھی ایون بہت سارے تھیولوجینس کو اور بڑے ایسے مشنریز گزر چکے ہیں دنیا میں جن کو ہم دیکھتے ہیں وہ دوسروں کے بہاف پہ دعا کرتے ہیں, دوسروں کے لیے انٹرسیس کرتے ہیں. تو سب سے پہلا پارٹ جو ہے ہم انٹرسیشن سے لے سکتے ہیں, ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کیونکہ بائبل اس بات پر زور دیتی ہے. جب ہم اپنی اسٹڈیز کو کرتے ہیں, ہم اپنی چیزوں کو کرتے ہیں, ہمیں کوئی چیز جب بار بار نظر آتی ہے نا, ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. واٹ اٹ مینز از کہ یہ چیز جو ہے وہ کچھ اہمیت کی حامل ہے. اور یہ جو لو لیٹر ہے, دس از دا لو لیٹر. جیسے ہم پہلے لو کی بات کر رہے تھے, یہ خداوند کی محبت ہے. دس از دا لو لیٹر فرام گاڈ. اور اس میں مسلسل جاگتے رہنے اور دعا کرنے کا ذکر ہے, اینڈ اٹ ہولڈز ویری مچ امپورٹنس. تو ضروری ہے کہ فرسٹ آف آل ہم ان کے لیے دعا کریں. اور سیکنڈلی جب ہم خود بچ چکے ہیں تو ہم ان کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی بھی کام کریں. ہم اس کرسٹل کلیئر گاسپل کو جو اس لو لیٹر میں ہمارے لیے خداوند نے دیا, کرسٹل کلیئر گاسپل کو آسان الفاظ میں ان لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ جانیں کہ مسیح کون ہے اور مسیح نے ان کے لیے کیا کیا اینڈ واٹ از دا نیکسٹ پلان. کیونکہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں, ایون ہم یونیورسٹیز میں بھی چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ نوجوان کو ہم نے اکثر اوقات ڈپریشن اور انزائٹی اس طرح کے کئی چیزوں میں جو ہے ہم نے انوالو پایا ہے. اور اس کا بیسک ریزن ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ وین یو ڈونٹ ہیو اے پرپز ان یور لائف. بٹ آئی ہیو اے گڈ نیوز. جب آپ اس لو لیٹر کو پڑھ لیتے ہیں, وین یو ریسیو جیسس کرائسٹ, دیٹ از دا ویری مومنٹ جب خدا آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد بتا دیتا ہے. اینڈ اٹ از کلیئرلی ریٹن ان میتھیو چیپٹر 28 ورسز 19 to 21 کہ پس تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور انہیں یہ تعلیم دو جن کا میں نے تم سے ذکر کیا. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ کیوں نہ ہم خود جیسے شاگرد بنتے ہیں. تو وائی شوڈنٹ وی ڈو دس کہ ہم سب مل کر جو ہے وہ ہیل کو ڈی پاپولیٹ کریں اور آسمان کی بادشاہی میں اکٹھے لوگوں کو لے کر جائے تاکہ اس طور سے سب مل کر اس کا جلال ظاہر کرے جس جلال کے وہ لائق ہے اور تعریف جو وہ ڈیزرو کرتا ہے وہ اس کو ملے. پریز لارڈ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فارس. تو میرے عزیزو, ہم اس سیشن کو کنٹینیو رکھیں گے
यानी कि वी आर गोइंग टू हैव अ ब्रेक. एक ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं. गॉड ब्लेस यू. झुकना नहीं, तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान. वेलकम बैक. मेरे जीजो, खुदावंद का शुक्र हो आज के स्पेशल डे के लिए. दैट इज़ द क्रिसमस डे. तो अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरसेशन. लेकिन उससे पहले हम यानी कि शफात के मतलब बातचीत करें. खुदा के दोनों खुदाम जो हैं क्रिसमस के हवाले से दे आर गोइंग टू सिंग फॉर आवर लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सब इंसान आहा यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान. आहा यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान. अपने गले की करते रखवाली गडरिए बारी बारी जो तेरे पासबान. अपने गले की करते रखवाली गडरिए बारी बारी जो तेरे पासबान. पासबान 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 पासबान. आहा यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान. आहा यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान. हालेलुया. थैंक यू वेरी मच. यकीनन अज़ीज़ो, सारे आसमान पूरी कायनात यीशु के आने से नहायत शादमान और खुश है. देयर इज़ अ रियल जॉय. हकीकी खुशी हमें मिल गई, कामिल उम्मीद मिल गई, खुदावंद की पाकीज़गी हमें मिल गई. तो मेरे अज़ीज़ो, अभी हम बात करेंगे इंटरसेशन के हवाले से. एज़ यू नो कि खुदा यीशु मसीह ज़मीन पर आए, खुदा का प्यारा बेटा इसीलिए आया ताकि पूरी दुनिया को इरा टू इरा, जनरेशन टू जनरेशन लोगों की निजात का बड़ा काम हो सके. तो मेरे अज़ीज़ो, यू नो, बाप के सामने खुदा का प्यारा बेटा खुदा पाक रू एज ए एडवोकेट और इंटरसेशन करने के लिए रेडी एट ऑल द टाइम. तो हम जानते हैं कि प्लान ऑफ सल्वेशन दैट इज़ द हार्ट ऑफ द फादर, ताकि आसमान पॉपुलेट हो और ईच एंड एवरी वन सेव्ड और निजात याफ्ता होकर खुदा की बादशाही में शामिल हो. तो जैसा कि हम जानते हैं कि खुदा के खादम जॉन हाइड गो, यानी कि जॉन हाइड एक ऐसे दुआगो शख्स थे जिनको अपोस्टल ऑफ प्रेयर भी बोला गया. तो मेरे चीज़ों वो एट ऑल द टाइम रूहों के लिए, लॉस्ट जो जाने थी उनके लिए दुआ करते रहते थे. डूइंग अ ग्रेट इंटरसेशन फॉर द लॉस्ट वर्ल्ड, खोई हुई दुनिया के लिए, जो खुदा से दूर थे, खोए हुए थे, इब्लीस के कब्ज़े में थे. उनको छुड़ाने के लिए वो यीशु के पाक नाम में बाप के ज़ुरी में रहे ताकि पाक उनको लीड करे. और वो उन्होंने मैनी एंड मोर जो रूहें हैं खुदा के लिए जीती और इंडिया और पाकिस्तान में एक ग्रेट रिवाइवल का बाइस बने. यकीनन हमें आइंदा साल में और अभी से इस दिन से वी हैव टू डिसाइड कि मोर फायर ऑफ द होली स्पिरिट एंड मोर पावर ऑफ द होली स्पिरिट. तो इंटरसेशन पे हम बात करेंगे बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नीड फॉर दिस इरा. तो यस माय डियर, इंटरसेशन के हवाले से कि हमें दूसरों के लिए गैप्स में खड़े होना है. जी, हम अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए तो वो खड़े हैं और उनके नाम भी हमें याद रहते हैं, लेकिन क्या जॉन हाइट की तरह हमें दूसरों के लिए भी खड़े होना है ताकि हम यीशु जैसा हार्ट रखें, बाप जैसा हार्ट रखें? जी जी. तो अभी आप बता रहे थे इंटरसेशन के बारे में कि हमने जो
ابھی تک لوگ جو یسوع سے دور ہیں, جن کو ابھی تک اس بارے میں پتہ نہیں, ان کے لیے رکھنا میں کھڑے ہوں, ان کے لیے دعا کریں. تو میرے ذہن میں ابھی نا وہ ایک کرسمس کے ایک ایونٹ سے ایک تصویر میرے ذہن میں آ رہی تھی, چرواہوں کی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ چرواہے اپنے گلہ کی, اپنی بھیڑوں کی نگہبانی کر رہے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں خداوند کا فرشتہ وہاں پر آتا ہے اور ان کو خوشی کی خبر سناتا ہے. آمین. اور جب وہ, میں پڑھ رہا تھا تو جب وہ خوشی کی خبر سنتے ہیں وہ فوراً جاتے ہیں یسوع کو دیکھنے کے لیے, اور جب وہ یسوع کو دیکھتے ہیں وہ اس کو سجدہ کرتے ہیں. اور وہاں پہ آگے لکھا ہے کہ وہ سجدہ جب کرتے ہیں, جب ان کو وہ ایک خوشخبری مل جاتی ہے, جب ان کو سلویشن کا راز پتہ لگ جاتا ہے, تو وہ وہیں پر نہیں رکتے. یس, آگے بڑھتے. آگے لکھا ہے انہوں نے اس بات کو مشہور کر دیا. واہ, امیزنگ. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک انٹرسیشن ہے. جب ہم سلویشن کو, اس نجات کے اس منصوبے کو, یسوع مسیح کی پیدائش کے اس بھید کو جب ہم جان لیتے ہیں, تو ہمارے پر یہ فرض ہے کہ جیسے چرواہوں نے, وہ وہیں پر رک نہیں گے کہ ہمیں پتہ لگ گیا بس ٹھیک ہے ہم تو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو گئے, دوسروں کا کیا ہمیں. وہاں پہ لکھا ہے انہوں نے اس بات کو مشہور کر دیا. پریز لارڈ. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہم پر بھی فرض ہے. یس. اگر ہمیں پتہ ہے, ہم جانتے ہیں یسوع مسیح کون ہے, اس دنیا میں کیوں آیا ہے, ہمیں اس امید کے بارے میں پتہ ہے, ہمیں اس ہوپ کے بارے میں پتہ ہے, ہمیں اس خوشی کے بارے میں پتہ ہے, اس کی بادشاہی کی خوشی کے بارے میں پتہ ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ وہی امن کا شہزادہ ہے, تو ہم کیوں اپنے تک اس بات کو رکھیں. یس, ہمیں مشہور کر دیں. ہمیں بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی اس چیز کو مشہور کر دیں. آمین. اور تاکہ دوسروں کی زندگیاں, بہت سی زندگیاں, اور ہیون پاپولیٹ کرنے لوگوں کے ساتھ اس بات کو مشہور کر کے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آیا اور اس نے اپنی جان دے دی اور ہم سب کو بچا لیا. پریز دی لارڈ. یس. یقیناً جب ہم سیوڈ ہوتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی نجات کے لیے بھی کام کرنا ہے, اور اپنے خداوند کو جب ہم نجات پا چکے تو یقیناً خدا کے خادم نے بولا ہمیں مشہور کرنا ہے, دوسروں میں پھیل جانا ہے اور مشن ورک کرنا ہے. تو میں خدا کے خادم بھائی کے ساتھ, فارس کے ساتھ, ان کے سامنے یہ بات میں چاہتا ہوں کہ ہاؤ, یعنی کہ سوشل میڈیا اور جیسے ڈیجیٹل ورلڈ ہے, تو ایونجلزم کے لیے اور انٹرسیشن کے لیے اور بہت سارے لوگوں کو اس بڑے نجات کے منصوبے کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہم کیا لائے عمل تیار کر سکتے ہیں؟ واو, بریلینٹ پوائنٹ اگین سر. دس از اے ویری ویری بریلینٹ پوائنٹ. دیکھیں, ہم ایک چیز اپنے بچپن سے سیکھتے ہیں, اپنے پیرنٹس سے, اپنے مینٹرز سے, اپنے ٹیچر سے, کہ کوئی بھی چیز ہے اس کا یوز آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ویدر یو یوز اٹ پازیٹیولی اینڈ ویدر یو یوز اٹ نیگیٹیولی. ہم اکثر یہ سنتے تو آئے ہیں کہ سوشل میڈیا اور اس کی تمام تر اپلیکیشنس کو نیگیٹیولی یوز کیا جاتا ہے. تو جس چیز کو اگر ابلیس اپنے لیے یوز کر سکتا ہے, تو آئی بلیو کہ پاک روح اتنا اسٹرانگ ہے اور یسوع از دیٹ اسٹرانگ کہ وی کین کم رائٹ ان بٹوین دیئر, اور ہم یسوع کے نام کو پریچ کر سکتے ہیں. تو وائی ناٹ, انسٹیڈ آف میکنگ دوز تھنگس جن کا آئی ڈونٹ تھنک سو ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا ہے. ہو سکتا ہے ورلڈلی طور پہ ہمیں کچھ فائدہ ملے, وی کین گیٹ سم فیم, وی کین گیٹ سم اینی تھنگ, کچھ بھی ہو سکتا ہے, پاسبلی اینی تھنگ, بٹ وی نیڈ ٹو سی دا لانگ ریس. بائبل ہمیں سکھاتی ہے, بائبل ہمیں بڑی خوبصورتی سے بتاتی ہے کہ ہم محض اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہیں. ہم نے یہ سفر طے کر دینا ہے, اور ہماری حقیقی زندگی وہ زندگی ہے جو خداوند نے آسمان پر رکھی ہے. تو آئی تھنک سو اٹ از بینیفیشل کہ ہم اس کے لیے بھی تیار رکھیں. ہم اکثر اوقات دعا کرتے ہیں جب گھروں میں, تو ہمیں کہتے ہیں کہ خداوند ہمیں آنے والے وقت کے لیے تیار رکھیں. اینڈ دس از دا ویری ریزن, اگر آپ سوشل میڈیا کو ایونجلزم کے لیے یا اور مسیح کے نام کو پھیلانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں, ناؤ دس از دا تھنگ دیٹ از کورڈ بائی دا بلینکٹ. اگر ہم اس بلینکٹ کو اٹھائیں تو واٹ اٹ مینز از کہ آپ سوشل میڈیا کو یوز کر کے صرف خود نہیں سیو ہو رہے, یور میسج از بینگ ڈیلیورڈ ٹو ادر نیشنز. اور اس کا مزے کی بات یہ, فن فیکٹ یہ ہے کہ سم ٹائمز ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے ایکسپینسز نہیں ہے یا فائنینسز نہیں ہے کہ ہم نیشنز میں ٹریول کر سکیں. سوشل میڈیا از گیونگ یو دی اپرچونٹی, یو کین بی ڈائریکٹ ٹو دیز 8 بلین پیپل. آپ جتنے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں, آپ ڈائریکٹ ان سے یسوع کا نام پریچ کر سکتے ہیں. اس وجہ سے یہ بات ایک بڑی مزاحیہ, میرے پاپا اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی بندہ یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتا کہ ہم نے یسوع مسیح کو سنا نہیں ہے, ایکسیپٹ وہ لوگ جو قبیلوں میں یا ایسی جگہوں پہ جہاں تک ٹیکنالوجی کی ایکسیس نہیں ہے. سو وی کین یوز دس ایز اے بیریئر, وی کین یوز دس ایز اے گیٹ وے ٹو بریک دیٹ بیریئر. Gen Z is called to be a chain breaker. And I want to encourage Gen Z. Gen Z جو ہے نا, یہ ہمارا ویژن ہے, Gen Z will become Gen Jesus. یہ جنریشن مانی تو اس بات سے جانی جاتی ہے کہ
गॉडलेस जनरेशन है ये, खुदा उनसे दूर है. बट इफ़ वी सी ग्लोबली मौजूदा स्टैट्स को देखें तो मोर देन 70% ऑफ द चर्चेस पीपल जो लोग चर्च अटेंड करें दे आर जेंजीज. ग्लोबली एक फायर इग्नीट हो चुकी है. एंड द होली स्पिरिट इज वर्किंग इन सच अ वे जिस तरह से उसने आज से पहले कभी बनी नो इंसान से काम ही नहीं लिया. आमीन. बिकॉज बाइबल हमें सिखाती है टुमारो इज नॉट प्रॉमिस्ड. यस. दिस इज द टाइम दैट इज गिवन टू यू. आज ही का वक्त है. तो गॉस्पल अर्जेंट है. ये फैलाना बहुत अर्जेंट है. तो दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज कि हम ये नहीं कर सकते. इफ यू हैव अ मोबाइल फोन, इफ यू हैव एन इंटरनेट, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी एक्सक्यूज जो आप बना सकते हैं. यू कैन यूज दोस प्लेटफॉर्म्स. वी कैन. ज्यादा अच्छा लगेगा कि देखें आप सोशल मीडिया से एक चीज प्रीच कर रहे हैं और आपको नहीं पता आपको कौन कौन लोग देख रहे हैं. हो सकता है व्यूज में आए कि 1000, 2000, इवन 10, बट आपको नहीं पता वो कौन है. यस. जरा इमेजिन करें कि आप आसमान की बादशाही में चले गए हैं और सामने से एक चाइनीज बंदा आपके पास आता है. आप नहीं उसको जानते और वो आपके पास आके आपको कह रहा है सर थैंक यू वेरी मच. यस. आपने उस दिन वो वीडियो अपलोड की और मैंने उस दिन पहली बार यीशु का नाम सुना. आमीन. अगर मैं उस दिन वो नाम ना सुनता और मैं रिपेंट ना करता तो आज मैं यहाँ पे ना होता. सो दिस इज व्हाट इज द पावर. होली स्पिरिट आपको स्मार्ट वर्क करना सिखाता है. सो बी स्मार्ट. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. बुरी राहों में ना फंसे. यस. Salvation का काम is the most beautiful thing in this Praise the world. Lord. Praise the Lord. और ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जैसे बाइबल बताती है कि द हार्वेस्ट इज प्लेंटिफुल. फसल बहुत है और मजदूर थोड़े हैं. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो फसल इस टाइम पे मौजूद है ये एंड टाइम फसल है. Yes. ये आखिरी फसल है. बिल्कुल ऐसे ही. पीछे वक्त बाकी नहीं रह गया. हम अक्सर का डिफरेंट थियोलॉजिकल कैलकुलेशंस भी देखते हैं जो थियोलॉजिस्ट करते हैं. अगर आप उसको देखें उसके हिसाब से भी वक्त नहीं रह गया. यस. और बाइबल ये मैंने पहले भी जिक्र किया सिखाती है कि ये दिन चोर की तरह आ जाएगा. सो इट इज़ नेसेसरी दूसरों के लिए बोझ रखे अपने दिल में. आप देखें खुदा में यीशु मसीह ने किस तौर से दूसरों के लिए बोझ रखा. यस. और जब हम पौलुस की बात करते हैं तो वो वही शख्स है, याद रहे, कि जो ढूंढ ढूंढ कर कत्ल किया करता था. लेकिन इस तौर से खुदा ने उसको ट्रांसफॉर्म किया कि उसके दिल में जो बोझ आया वो दूसरों को इस तौर से देखता था कि गोया वो अपने आप को उस तकलीफ में महसूस करता है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आमीन. खुद तो हमने सल्वेशन पाई है और जैसे मैंने एक पहले रेफरेंस कोट किया था मैथ्यू 28, जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ. एज अ क्रिश्चियन, एज अ बिलीवर, हर एक शख्स को इस काम के लिए बुलाया गया है. Praise the Lord. देयर इज़ नो नीड टू बी कि आपको शायद एक स्पेसिफिक कस्टम में या बॉडी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा. एवरीवन इज कॉल्ड. हर एक शख्स इस काम के लिए बुलाया गया है. कोई यीशु के नाम को फैलाए ताकि आसमान की बादशाही में एक बड़ी पॉपुलेशन हो, एक बड़ा अवाम का रुतबा हो और सब मिलकर बोले कदूस 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 और वो जलाल उसको मिले जो वो डिजर्व करता है. थैंक यू. आमीन. थैंक यू फारिस. खुदावंद का शुक्र हो. गॉड इज़ ऑसम. मेरे जीजो बड़ी खूबसूरत बातचीत चल रही थी और यकीनन डिजिटल इरा में खुदा ने हमें ये खूबसूरत मौका दिया है कि ऑल बिलीवर दे कैन शेयर द वर्ड ऑफ गॉड. हमें सिर्फ अपने लिए और अपने घरानों के लिए फ़िक्रमंद नहीं होना बल्कि इस क्रिसमस के मौका पे हमें डिसाइड करना है. वी हैव टू प्लान अ न्यू थिंग इन आवर लाइफ कि आइंदा से हम अपने सेवियर को, खुदावंद यीशु को, लॉर्ड जीसस को कौमों तक, कबीलों तक, लॉस्ट वर्ल्ड तक लेके जाएंगे ताकि निजात का बड़ा काम हो सके. तो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे. स्टे ब्लेस्ड. हमारी तरफ से और खुदा के खादमों की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मैरी क्रिसमस. गॉड ब्लेस यू एंड स्टे ब्लेस्ड. रुकना नहीं, तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान.